बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर कमर के निचले हिस्से, रानों और कोहलों, बाजू या टांगों में दर्द महसूस होने लगे, पट्टों में खिंचाव के साथ जलन का एहसास हो और पेशाब बेकाबू होने लगे, बाजू, टांग, हाथ और पांव बेहिस हो, कमजोरी और अनाड़ीपन का एहसास हो, जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ जाने लगे, हाथों के आम अफ़ाल जैसे लिखना, खाना पकाना, बर्तन धोना और किसी चीज़ को उठाने से मुतासिर होने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आपके रीढ़ की हड्डी के कुछ ख़ास मोहरे मुतासिर हो चुके हैं या होने वाले हैं। इस मौजू पर आज बात होगी। आप सब दोस्तों को डॉक्टर अरबाब हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। और जो नए साथी अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आज हम कमर के मोहरे L4 और L5 और L5 और S1 के बारे में बात करेंगे और ख़राबी की वजूहात भी बताएंगे और इलाज से मुताल्लिक कारगर होम्योपैथिक अद्वियात भी बताएंगे। साथियों, कमर के निचले हिस्से L4, L5 और L5, S1 के मोहरों की खराब होने की जो वजूहात है उनमें पटी हुई डिस्क यानी हेरिनेटेड डिस्क, फ्रैक्चर, एस्टोनाइसिस, आर्थराइटिस और डिस्क बल्ज, इसके अलावा शदीद चोटें शामिल हैं। उम्र के साथ साथ कुदरती रगड़ यानी डीजनरेशन तब्दीलियां भी इसके बायस बनती हैं, जबकि गलत तर्ज जिंदगी, जिस्मानी वजन ज्यादा होना और सिगरेट नोशी जैसी आदत भी इसको बढ़ा सकती है। साथियों, वजूहात में कटी हुई डिस्क सर फहरिस्त है। ये तब होता है जब रीढ़ की हड्डी की मोहरों के दरमियान मौजूद नरम डिस्क का कोई हिस्सा बाहर निकलकर आसाब यानी नसों पर दबाव डालता है, जिससे L4, L5 और L5, S1 की डिस्कें सबसे ज्यादा मुतासिर हो जाती हैं। वजूहात में फ्रैक्चर भी शामिल है। रीढ़ की हड्डी की मोहरों में फ्रैक्चर खास तौर पर उम्र के साथ हड्डियों की कमजोरी की वजह से मोहरों के खराब होने का सबब बन सकता है। एसिनोसिस भी एक वजह है। रीढ़ के अंदर रीढ़ की हड्डी की नाली का तंग होना जो नसों पर दबाव डाल सकता है और दर्द का बायस बन सकता है। साथियों, एसिनोसिस पर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको भी देख लें, बहुत फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं। एक वजह आर्थराइटिस है जो उम्र के साथ जोड़ों में सूजिश और खराबी, खास तौर पर रीढ़ की हड्डी की मोहरों और डिस्कों को मुतासिर कर सकती है। उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों को चोट लगना, मुदाफ़ती निज़ाम का खराब होना, इन्फेक्शन और वरासती अवामिल शामिल हो सकते हैं। जोड़ों में दर्द, सूजन और सख्ती होगी, जिसमें गर्मी और लाली शामिल है, जो खास तौर पर ख़वातीन में सुबह के वक्त या कामकाज के बाद ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि आर्थराइटिस पर एक अलग वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, जो तफसील से वजूहात और अलामात बता दिए गए, साथ में मेडिसिन भी बताए गए। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा। खवातीन में कमर के निचले हिस्से में L4, L5 और L5, S1 में खराबी की वजूहात में अय्याम के मसाइल, लिकोरिया का होना, हड्डी और नसों पर दबाव डाल सकती है और रीढ़ की हड्डी के माइक्रो फ्रैक्चर का बायस बन सकती है। हमल भी एक वजह है, क्योंकि हमल कशिश शकल के मरकज को बदल देता है और मोहरों
اور پٹوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ دودھ پلانے کے دوران تناؤ میں اضافہ ہوتی ہے کیونکہ اس دوران خواتین طویل عرصے تک آگے کی طرف جھکتی ہیں۔ اس کے علاوہ غلط طرز زندگی کی عادتیں جس میں مسلسل غلط پوزیشن میں بیٹھنا شامل ہے۔ غلط پوزیشن میں بیٹھنے سے ریڑھ کی ہڈی پر دباؤ پڑتا ہے۔ جسم کا زیادہ وزن ریڑھ کی ہڈی کے موہروں خاص طور پر L4 L5 اور L5 S1 پر اضافی دباؤ ڈالتا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سگریٹ نوشی عوامل میں بھی شامل ہے، چونکہ سگریٹ نوشی سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ڈسکوں میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ علائم اور وجوہات میں نے بتا دیے، اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے۔ جسمانی تھراپی اور آرام اور سرگرمی میں ترمیم کرنے کے باوجود اگر بیمار کو آرام میسر نہ ہو تو ہومیوپیتھی کی طرف آ جائیں، کیونکہ جہاں ہومیوپیتھی ہے وہاں ہوپ ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ جب بات ہوتی ہے ہومیوپیتھی ادویات کی تو یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھک ادویات ہمیشہ انڈیویجول طور پر تجویز کیے جاتے ہیں کیونکہ ہر مریض کے سائن اینڈ سمپٹمز الگ ہوتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ ایک تعلیمی پروگرام ہے۔ آپ میں سے جو بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اپنے کسی قریبی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے ملے اور اس کی گائیڈنس میں دوائیاں استعمال کریں۔ لیکن چند خاص ادویات جو بہت ہی کامن ہیں اس مرض کے لیے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1 ہے آرنیکا 1M۔ دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام 2 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے، یعنی صبح 6 بجے اور شام کو 6 بجے خالی پیٹ۔ نمبر 2 ہے ہائپریکم 200، صبح 7 بجے اور شام کو 7 بجے 3 قطرے زبان پہ ٹپکا دیں۔ نمبر 3 ہے ویسکم البوم 200 cc پوٹینسی، یہ صرف اور صرف رات کو سوتے وقت 3 قطرے زبان پہ ٹپکانا ہے۔ نمبر 4 ہے کلکیریا فلور 6X، یہ ٹیبلٹ فارم میں ہے، یہ دن میں 2 مرتبہ صبح 8 بجے اور رات کو 8 بجے 6 گولیاں یا تو زبان پر رکھ کے چوس لیں یا تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اسے استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ایک کمبینیشن میں نے بنایا ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے SCD، اسپائنل کارڈ ڈی کمپریشن۔ اس میں 4 ادویات ہیں مدر ٹنچر میں، آرنیکا مدر ٹنچر، کولیسینتھ، نیفیلیم اور روٹا۔ یہ چاروں ادویات آپ سیل پیک لے لیں گے، خالی ایک فائل بھی لیں گے۔ آرنیکا سے 10 ml، کولیسینتھ سے 20 ml، نیفیلیم سے 20 ml اور روٹا سے 20 ml، یہ خالی فائل میں ڈال دیں۔ اچھی طرح اس کو مکس اپ کر لیں۔ دن میں 3 مرتبہ 20 قطرے آدھے کپ سے کم نیم گرم پانی میں ڈال کے خالی پیٹ لے لیں۔ یہ میڈیسنز کچھ دیر کے لیے استعمال کریں، یعنی مہینہ 1.5 مہینہ۔ آرام آیا تو کنٹینیوس کر لیں کم سے کم 3 مہینے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ 3 مہینے کے بعد اپنا ایکس رے کر لیں گے یا CT اسکین کر لیں گے تو آپ کو کافی فرق نظر آ جائے گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔